Welcome to Odia Education Tutorial. In this video, we are going to learn Saraswati Sishu Vidya Mandir English workbook, and the lesson is Unit 3. Unit 3 रे प्रथमे अच्छी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अर्थात इंग्राजी रे अनुवाद करो। 5टी वाक्य देछि से वाक्य गुड़ी को आम इंग्राजी रे अनुवाद कर लिखा। तेज देखा प्रथम वाक्यटी कौन अच्छी आमे पढ़ी आसुअछु। सब बेले आम लक्ष्य करवा जे वाक्यटी क्यों टेन्स रे रही। आमे पढ़ी आसुअछु यह हूँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेन्स रे वाक्यर स्ट्रक्चर होची प्रथमे सब्जेक्ट रहिबो बा कर्ता रहिबो, तापर हेल्पिंग वर्ब हैव किंबा हैज बसे एवं ता सहित बीन जोग ही थाई एवं मेन वर्ब रे आईएनजी जोग होई कि देखा जाए। तबे आमे पढ़ी आसुछु अर्थ पढ़ा कामटी आगर होई आसुछि एबे भी चालुछि। तेणु यह हूँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बा चली आसुवा वर्तमान। यहाँ को इंग्राजी अनुवाद कले हेबो। तापरे सेमाने खेली आसु नाहांती ये हूँ नेगेटिव सेंटेंस। जिते नेगेटिव सेंटेंस कहवा आम हैव हैज पर नॉट बसेबा ठीक से भाई लिखले सेमाने हूँ इंग्राजी रे दे पाखरे हेल्पिंग वर्ब हैव बसिबो। हैव परे दे हैव नॉट नेगेटिव जेहेतु हैव हैज पर नॉट बसेबा। दे हैव नॉट बीन इथारे मेन वर्ब हूँ खेलिबा। खेलिबा हला प्ले प्ले रु आईएनजी जब हले हबो प्लेइंग। तापर थर्ड सेंटेंस अछि तुमे काम करी आसुछ कि। यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बा प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य रे प्रथमे सहाय्यकारी क्रिया बा हेल्पिंग वर्ब बसिबो, तापर सब्जेक्ट बसिबो, तापर मेन वर्ब बसी कि अन्य वर्ड गुडी को रहइबो। प्रथमे हम देखिबा तुमे काम करी आसुछ यू हैव बीन वर्किंग। या प्रश्नवाचक कले कौन हम सहाय्यकारी क्रिया फास्ट आसीबो तने हैव टा फास्ट आसीबो। हैव तापर सब्जेक्ट हैव यू बीन मेन वर्ब छि काम करिबा वर्क टू वर्किंग। लास्ट रे क्वेश्चन मार्क रहियो। सेंटेंस अछि सीता नाची आसुअछि। तो सीता हूँ एठारे सब्जेक्ट। सीता पर जेहेतु तृतीय पुरुष एकवचन सीता हेल्पिंग वर्ब बसिबो हैज। सीता हैज बीन। डांस होची मेन वर्ब डांस रे आईएनजी बसिबो डांसिंग। हैव हैज बसला परे हैव हैज परे बीन बसिले मेन वर्ब रे आईएनजी बसे। ये होची प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तापर 5 नंबर सैनिक माने युद्ध करी आसुछंती। सैनिक माने हला सोल्जर्स। दी सोल्जर्स SOLDIERS दी सोल्जर्स हैव बीन। ये बहुवचन जेहेतु आसला बहुवचन ने हैव बसियो। हैव बीन युद्ध करबा होची फाइट रु फाइटिंग। दी सोल्जर्स हैव बीन फाइटिंग। लास्ट रे फुल स्टॉप। तापरे सेकंड अछि इंसर्ट दी नेसेसरी इफ नेसेसरी। इंसर्ट दी इफ नेसेसरी जदि आवश्यकता रही तेबे आमे दी व्यवहार करके लिखिबा। 1 नंबर सेंटेंस अछि व्हाट इज ऑन टेलीविजन। एठारे जदि दी आवश्यकता रही दी लिखिबा नले जहा रही सिया रहियो। व्हाट इज ऑन टेलीविजन टुनाइट या जहा रही वाक्य ठीक अच्छी एठारे दी इनसर्ट करिवार किसी आवश्यकता नहीं। सेकेंड आई व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट। यह मध्य ठीक अच्छी एथिरे मध्य दी व्यवहार करिवार आवश्यकता किसी नहीं। फास्ट और सेकेंड जहाँ अच्छी ठीक अच्छी सेकेंड भी जहाँ अच्छी ठीक अच्छी। एवं थर्ड में देखिए आई हैव एग्जामिड थर्ड एंड फोर्थ क्लास। थर्ड एंड फोर्थ ये गुड़ाक आम ता पूर्व दी व्यवहार करवा। ये दी बसो दी थर्ड लिखा आउ दी फोर्थ लिखा आउ जहाँ अच्छी सेंटेंस शेयर हो दी थर्ड पूर्व दी बसवा
ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି and the fourth ରହିବ। ତାପରେ ଆଇ ଭି ଅଛି ବୁକ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଏଠାରେ ଦି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି ଦି ବୁକ୍ସ ଲେଖାଯିବ ବୁକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଦି ବସିବ ଦି ବୁକ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ। ତାପରେ ଭି ରହିଲା ହି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ୟୁଏସ୍ଏ ପୂର୍ବରୁ ଦି ବ୍ୟବହାର ହେବ ହି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ବା ଦି ୟୁଏସ୍ଏ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିଆଇ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଇଷ୍ଟ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପୂର୍ବରୁ ଦି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଲେଖାଯିବ ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ରହିବ ଆମର ଦି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଲେଫ୍ଟ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଅନ୍ 15th August 1947 ଇଂଲିଶ ଏଟା ଦି ଇଂଲିଶ ଦେଖିବା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବ ଦି ଇଂଲିଶ ଲେଖାଯିବ ଦି ଇଂଲିଶ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଏହା ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟେଲିଭିଜନ ପୂର୍ବରୁ ଦି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦି ଟେଲିଭିଜନ ଦି ରେଡ଼ିଓ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖାଯାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦି ଆର୍ଟିକଲ ଦି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଇଏ ହେଉଛି ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦି। ତାପରେ ଗୀତା ଇଜ୍ ଏ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ଆମ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ ଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେଣୁ ଦି ଗୀତା ଲେଖିବା। ଦିଲ୍ଲୀ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଭାରତ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଜ୍ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଭାରତ ଏଠାରେ ଇଜ୍ ପରେ ଦି ଲେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଇଜ୍ ଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଭାରତ। ମାଇ ସିଷ୍ଟର ଗଟ୍ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଏକ୍ସଆଇ ଅଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଯାହା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକ୍ସ ଡବଲ୍ ଆଇ Did you hear news on radio? The radio. Did you hear the news on the radio? News पूर्व मध्य the व्यवहार करिया। तापर एक्स ट्रिपल आई Can you play on pipes? Can you play on the pipes? ଦି ବସିବ ପାଇପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ ଦି। ହୁ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଇନ୍ ୟୋର ଟିମ୍ ଏଠାରେ ହୁ ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଏଠାରେ ଦି ବସିବ ବେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦି ବସିବ ଦି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଇନ୍ ୟୋର ଟିମ୍। ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସିନେମା ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଏଠାରେ ଏକ୍ସଭି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଦି ସିନେମା ଲେଖିବା ଡେଫିନାଇଟ୍ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିନେମା ବୁଝାଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଝେଇଲେ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଟିକଲ ଦି ବସେ ତେଣୁ ଦି ସିନେମା। ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଏଠାରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଆର୍ଟିକଲ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦି ବସିବ ଦି ଟେଲିଫୋନ୍। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଟୁ ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦି ବସିଲା ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ମାଇ ଅଙ୍କଲ ହେଜ୍ ଗନ୍ ଟୁ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦି ବସିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଅଙ୍କଲ ଗଲେ ତେଣୁ ଦି ଡକ୍ଟର ବସିବ ଟୁ ଦି ଡକ୍ଟର। ଦେର୍ ଆର୍ नो କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଇନ୍ ସ୍କାଏ ଏଠାରେ ଯାହା ଅଛି ଦେର୍ ଆର୍ नो କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଇନ୍ ଦି ସ୍କାଏ ଲେଖିବା ସ୍କାଏ ପୂର୍ବରୁ ଦି ବସିବ। ସମାଜ ଇଜ୍ एन ओडिया डेली न्यूज पेपर पूर्व बा खबर कागज पूर्व दी बसे दी समाज बोले खबर कागज जो समाज रही बुझा दी समाज इज एन डेली ओडिया डेली। एति थिला यूनिट 3 रो क्वेश्चंस जार आंसर आम कलु एवं परवर्ती वीडियो रे आउ किसी प्रश्न समाधान करिबा। वीडियो को संपूर्ण रूप देखि थरु आप अनेक अनेक धन्यवाद।